मेघरे मेघ उटिके बरसी जा बरसी जा बरसी जा मेघरे मेघ तू बरसी जा तो पाई कांदुची माटी मा पेटर भोक को मारी तू जा आकाश छाड़ी तू माटी कुआ बिगले डाकुची भोकिला मा शोषरे मरुची कଳରେ छुआ बिगले डाकुची भोकिला मा शोषरे मरुची कଳରେ छुआ देहरे कंकाल खाली मांस नहीं जीवन भावुची आउ बंचिब कहीं देहरे कंकाल खाली मांस नहीं जीवन भावुची आउ बंचिब कहीं नियति साजिछि पलातक नौक दुर्भिक्ष 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 नौक दुर्भिक्ष। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो सिंगर नाम कुमार। ए वर्ष यात्रा इंद्र भवन कौन कहबे दर्शक बंधु मान ये कहबी गत 3 वर्ष धरी जमती भल पाइबा दे आछंती। गत वर्ष आयदर नाटक आमर थिला कवाली गीत जमती आपनकर मन को छुई ए वर्ष सेमती आमर गोटे नाटक चली नौक दुर्भिक्ष यात्रा इंद्र भवन आसतु देखंतु नाटकर मजा नियंतु। एटा तो नाटक नुहे ऐतिहासिक जिनस दीर्घ 160 वर्षर एरा जिनस को नेकरी आमर सार पुराना ऐतिह्यटा को जीवंता करी बहुत बढ़िया स्टोरी की बहुत दमदार लगे। दर्शक बंधु एतिक अनुरोध आसतु देखंतु। तीन दिन चहल बढ़िया लगुच नाटक आसतु। धन्यवाद। नौक दुर्भिक्ष जो सुपरहिट नाटक 2025-26 जो चहल सृष्टि कर भितर नाम बाबू कंठर बहुत भल लगे दर्शक निश्चय छुईब बोली आम आशा करुचु। किछि दिन हो आग धाड़ी रही सिंगर मान भितर आपण जने नाम कौन कहे दर्शक मान आपणकर कहानी ना मुझे बड़ सिंगर नुहे किंतु दर्शक बंधु मैंने मत भल पाइबा देछंती सेतिकी मो पई बड़ आउ आशा करुछि नौक दुर्भिक्ष दर्शक बंधु मान को भल लागो तांका मन को छुईब आगु जमती भल पाइबा दउतले दर्शक बंधु सेमती भल पाइबा देबे। आपणकर 4टी नाटक अछि ए वर्ष 4टी नाटक रे आपणकर टाइटल सॉन्ग आपण ही सब गाय ताको नै कोन नाटक 4 गोटी नाटक बहुत बढ़िया है। 2टा नुआ नाटक है 2टा पुराना नुआ नाटक गोटे सकल तीर्थ तो चरणे से नाटक भी बहुत बढ़िया है। आउ नौक दुर्भिक्ष तो आपण शुणिथिबे बाहलाणी हमर आगरो हमर रेकॉर्डिंग हे देला ये तो बहुत बढ़िया लगुच। स्टूडियो वर्षन ठारू यात्रा रूपाली रे 3 राति 2 राति कमेल यात्रा पूरा चहल मची कौन कहबे नहीं दर्शकंकर भी मन रे भी प्रशंसा पूरा नौक दुर्भिक्ष 3 राति धरिक आमर रूपाली रे चलला आउ मु मझे आसे चा पीवा लगे बाहर को आसे दर्शक मान शुणी मत डाक कहती भाई गीत बहुत बढ़िया है नाटक भी बहुत बढ़िया है आउ से कहते खंडगिरी जब पड़ा वर्ष घाटी आ नाटक स्टोरी भी सेमती फिल कर जो नाटक सीन देखिक सब गाँव बहुत बढ़िया लगुच निजे फिल कर बहुत बढ़िया है। आज भी सकल तीर्थ तो चरण दमदार अच्छे आप से गीतटी भी हो जाओ शुणी ठीक है पदे गाइया आखि बुझिले तो मुह जाए दिसी केमिति बंचिबी लुह सोसी सोसी पर हाथे जेबे देलु निज खुशी खुशी तो जाउची आजी ठारू रुसी रुसी बा खुशी ना ओहो रुसी बा खुशी ना बाध्य कला भाग्य तथापि कहिबी सबु जन
सकल तीर्थ तो चरणे सकल तीर्थ तो चरणे। ବରଗଡ଼ରୁ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୋଗ ये ସଫରଟି କେମିତି ଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ? ବହୁତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି ମୁଁ। 8-10 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଆସିଥିଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପିଙ୍କ ଆସିଥିଲି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଥିଲି। ଘରେ ଯେହେତୁ ମନା କଲେ ଛୁଟି ମିଳିବନି କହିଲେ, ଘରେ କହିଲେ ଛୁଟି ଦେବେନି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ନିରାଶ ହେଇକିରି ଫେରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜିକି ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କାମ କଲି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆସିଲି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଗତ ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଭବନରେ ଅଛି ଆଉ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସିନେମାରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାତ୍ରା କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ଯାତ୍ରା ମାନେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ସବୁ କରୁଥିଲି। ଗାଁରୁ ଗାଁରୁ ଡ୍ରାମାରୁ ମୁଁ ଶିଖି ଆସିଛି। ବାପା ବି ସିଙ୍ଗର, ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଗାୟକ। ବାପା ସିଙ୍ଗର। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଁରେ ସବୁ କହିଲେ, ତୁ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ, ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଅ। ତାପରେ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଲି। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆମର ସେପଟେ ଅଛି ବରଗଡ଼, ଆମର ସେପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଅଛି। ଆସିଥିଲି ଆମର ସାରଳା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆମ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପାର୍ଟିକି ଆସିଥିଲି 2003-04 ମସିହାରେ। ମାନେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ସାରିଲିକି ଆସିଥିଲି। ସେଠି 2 ବର୍ଷ ରହିଲି। ସିଆଡ଼େ ଆମର ରହିକିରି 14-15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ସିଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିରେ ସବୁ କାମ କଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲି, ଇଆଡ଼େ ଆସିବାରୁ ଆସିଲି ଆଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମିଳେ ଚାନ୍ସ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗାଇବେ ନା ଯାତ୍ରାରେ? ନିହାତି ସେଟା ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ହବ, ଯଦି ମିଳିଲେ କାହିଁ ଗାଇବାନି, ଗାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବା। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସିଙ୍ଗର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁରେଶ ୱାଡକର କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ବଢିଆ। ନାମ ବୋଲି ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କେହି କେହି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ତ ଭଗବାନ। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ, ମାନେ ମୋର ଗୁରୁ। ସେ ତ ଭଗବାନ। ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ଆଉ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ଫଲୋ କରେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫଲୋ କରେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ୟାଦ ଆସରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଆଇଡଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ନିହାତି ନିହାତି। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद।